ये सवाल मेरा ये क्योंकि ये तो हो ही रहा था, तो उसके होने के बावजूद आप लोगों ने इलेक्शन रख ली है, ये सब कुछ आपको मालूम है? हमारा ख्याल था, हमें शायद गलतफहमी थी और मिस्टेक थी कि हमारा ख्याल था कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसमें मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि वो तो जनरल इलेक्शन की कैंपेन पे रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उनको शायद ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं निकली। सही। अली जफर साहब, ये बताइए कि क्या ये जो डील की बातें हो रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये मुराद सईद साहब ने ट्वीट कर दी कि भाई कोई 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर ये बुशरा बीबी ने खुद भी कहा अपनी जब सहाफियों से बातचीत करते हुए, इसके खदोखाल क्या है? ये क्या हो रहा है? जब बनी गाला जा रहे हैं, वहां गुफ्तगू हो रही है, इस मुतालिक कोई पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन? जी देखिए, जहां तक मैं, क्योंकि वो जो चल रहे हैं जेल में एक ट्रायल, तो मैं उसको नहीं कहता, विच हंट होती है, वो चल रहे हैं। मैं उसको विटनेस करने के लिए और देखने के लिए और खान साहब से मिलने के लिए गया था और 2 दिन वहां रहा और उनसे सुबह से कोई 10 बजे से लेके तकरीबन 10 बजे रात तक उनके साथ रहा तीनों केसेस में। तो उन्होंने ये जिक्र बिल्कुल नहीं किया और बल्कि उल्टा ये कहा कि आप जाके ये बात करें, ऐसी कोई जो ये अफवाह चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं है। हमारे खिलाफ केसेस जरूर हुए हैं, हमारे खिलाफ सजाएं जरूर सुनाई गई हैं। सर, लेकिन डील ऑफर हुई है, ये नहीं हुई? क्योंकि बुशरा बीबी के बकौल हुआ ऐसी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जाके आप बात करें खान साहब से, इस हवाले से कंफर्मेशन दे दें। नहीं, ऐसी कोई मेरी इत्तला नहीं है और इनफैक्ट चूंकि ये डिनाई कर चुके हैं खान साहब इस बात को, तो मैं इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता। तो सर, ये फिर बनी गाला और ये दूसरा वाला जो डिफरेंस है, ये वजह क्यों है? क्या आप लोगों ने कोई रिटर्न रिक्वेस्ट दी थी तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने कि भाई ये इसको सब जेल करार दे दिया जाए, इस वजह से ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या फिर सारा मामला है? इसके पीछे क्या मामला है, मुझे एक अपनी थियरी है मेरी, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओरिजिनली तो ये प्लान था, एक्चुअली बुशरा बीबी का जो केस की जो सजा हुई है वो सिर्फ एक वजह से है कि इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट किया जाए। ऑब्वियसली उनको अपने केसों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये शायद शक था कि अगर उनकी वाइफ को, किसी भी वाइफ को, किसी भी खानदान में किसी भी फैमिली मेंबर को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं क्रिमिनल केस में, तो ऑब्वियसली उसका एक परेशानी तो होती है। तो शायद ये ह्यूमिलिएट करने और परेशान करने के लिए सजा दी गई थी, लेकिन जब उसका असर नहीं हुआ और बुशरा बीबी खुद ही जेल पहुंच गई, तो वो जो एक ड्रामा रचाना था कि उनको घर से अरेस्ट करके लाना और वो उनको पकड़ना और फिर सारी पब्लिक में चलाना और लेके जाना जेल तक, ये जो कार्रवाई थी वो फिर नहीं हो सकी। जब वो नहीं हो सकी तो फिर अरेस्ट करके जेल में रखने का उन्होंने शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा हो कि फायदा नहीं, नुकसान ही है, इंप्रेशन लोगों में ज्यादा खराब पड़ेगा, तो फिलहाल आप उनको। तो सर, इंप्रेशन की वजह से उधर लेकर गए? कोई रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं थी? कोई आप लोगों की रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं थी जी, बल्कि वो तो सुबह मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 7 बजे से इंतजार कर रही थी कि जजमेंट आएगी और 9:30 बजे शायद वो जेल पहुंच गई थी खुद ही। ठीक है, अरेस्ट जिस वक्त अनाउंस हुई है जजमेंट। सही। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आज मामला सामने आया है, प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, चैलेंज कहेंगे उसको, सलमान अकरम राजा साहब का जो मामला इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चूंकि चल रहा है सारा इशू, तो वहां से जो कोई ये वहां पे प्रोसीडिंग होगी आगे, वहां पे जाके आगे इस चीज का फैसला होगा। आपको लगता है कि इलेक्शन के नताइज के बाद अगर ये फैसला नहीं आता तो आप लोगों के लिए मजीद मुश्किल हो सकती है? आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का बयान है, अगर हम दिखा सकें, एक्सप्रेस में उन्होंने उनको कोट किया है कि आजाद अरकान अपना आज़म बना सकते हैं। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आने का मतलब है कि ये टेक्निकली वो ये एक लीगल ओपिनियन भी दे रहे हैं, सो उसके इसका इससे बड़ा ताल्लुक है। तो क्या वाकई आजाद अरकान अपना पीएम बनवा सकते हैं? जी देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मुझे तो मेरा ख्याल से तो ये केस फाइल करना ही नहीं चाहिए था ऐसा। मेरी नजर में बड़ा क्लियर बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं प्योरली इंडिपेंडेंट, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। एक होते हैं प्योरली पार्टी के कैंडिडेट्स, जो पार्टी के सिंबल पे लड़े होते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की हैं जो कहते हैं, जिन्होंने एफिडेविट किया होता है
کہ ہم ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں لیکن وہ سمبل اپنے اپنے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ سمبل تو اپنی جگہ لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہیں وہ پارٹی کے, اور پارٹی سے وہ دور نہیں ہو سکتے. وہ پارٹی کے ہی رہیں گے پارلیمنٹیرین, اور وہ پارلیمنٹری پارٹی جو بنے گی, جو ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے. پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارٹی ہیڈ اور پارٹی کی جو قیادت ہے اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر ہے پارٹی, اس کے تابع ہوتے ہیں. اور یہی اصول ہے. اور مجھے یاد ہے میں نے کیس کیا تھا وہ ڈیفیکشن کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وہاں یہ سوال پوچھا گیا تھا اور پھر فائنلی اس کا جواب سپریم کورٹ نے خود ہی یہ دیا کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جب تک رجسٹرڈ ہے تو جو اس کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمنٹ میں تو اپنی ایک پارلیمنٹری پارٹی کے تابع ہیں لیکن وہ پارٹی کے پارلیمنٹ سے باہر وہ پارٹی کے تابع ہیں. یہ ایک پروسیجر ہے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا. سو پھر یہ تجویز باتیں کر رہے ہیں لیکن ویسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا تھوڑی سی کلیئرٹی, بیکاز پی ٹی آئی کی جو پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی اس میں یہ بات بھی زیر غور تھی کہ الیکشن کے بعد شیرانی صاحب کی پارٹی یا کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے یہ تمام لوگ وہاں پہ جوائن کریں اور پھر ایک اپنی جدا گانا حیثیت بنائیں. تو پھر یہ تجویز کیوں زیر غور تھی اگر آپ کی اسسمنٹ کے مطابق اس کی ضرورت نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی ہے, پارٹی انٹیکٹ ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجیز آپ 2 یا 3 یا 4 بناتے رہتے ہیں اور وہ بنانی چاہیے. آپ ایک اسٹریٹجی پہ رکنا نہیں چاہیے. اب آپ نے ذکر کیا مثلاً ماریا بڑا انٹیلیجنٹلی ذکر کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا ایک بیان دے دیا ہے اور آپ نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اس کا لیگل اسٹیٹس ہو کچھ. تو یہ بھی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا سوچ رہا ہے, بے شک قانون کے خلاف سوچ رہا ہو, لیکن کیا آپ اس قانونی جنگ میں جانا چاہتے ہیں یا آپ آسان رستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور اس لیے آئی تھنک یہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ بہت زور و شور سے ڈبیٹ چل رہی ہے اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں چل رہی ہے, بیکاز ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کس طرح یہ انڈیپینڈنٹ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کے وہ کلیم کرتے ہیں وہ ان کی جولی میں آ کے گر جائیں, وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ سارے ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جو کہ عجیب سی سیاست ہے. بدقسمتی ہے کہ اس طرح سیاستدان سوچ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کا وقار جو ہے اس ملک میں وہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا. تو میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی گیم کھیلیں, اپنی اپنی ووٹس لیں, اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو الیکٹ کرائیں اور پھر اگر آپ کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ فارم کریں, اسی سے پی ٹی آئی اپوزیشن میں آئے گی.